So, brake pad niya, ito na. Yan. Kanya kanipis yung mods. So, ito na yung bago mga kalutso. Yan. Yung bago mga kalutso. Yung kapal. Yung kapal. Ito yung bakal. So, ito yung luma. Yan. Mga kalutso. So, ito na yung pad niya. Yung bakal. Yung bago. Ito yung apat. Isang set niyan boss pagka bumili kayo apat. Brake pad. Bendix. Innova na gasolina. So, yung brake pad niya Bendix. Yan, Bendix. Cabin filter. Triple 1 yung filter. Saka semi-synthetic na langis. Innova.